कार्तिकेय महासेन सरजन्मा षडानन पार्वती नंदन स्कंद स्नानिलग्नि भृगुः अच्छा विनायक विघ्नराज मात्र गणाधीप अप्यक दंत हेरंब लंबोदर गजानन प्रभु जी प्रभु गजानन गणेश को ध्यान करी अच्छा विश्राम जाइथिबा समय रे के रात्र समय आज आपनकर पुर को आसी किए से सुभद्रा दर्शन करने को आसी दर्शन कथा ना नहीं कथा ले कोची ओहो कथा हेबा को आसी आपन को दर्शन करने सहित दि चारि पद कथा हेबा को आसी पिल्ला लोकड़ा मध्यस्थल रे मते अच्छा अच्छा तू कहि गिरी करेलु तांको भीतर टिके कथा वार्ता मु हेली से पिल्ला मध्यस्थ हे गिरी तांको भीतर कोन कथा वार्ता करेलु नाही रे तू बाया गोटाया ना तो तू तो कथा सुननती के ना नहीं नहीं आज्ञा दूत जड़े बंधु आउ जने बंधु को आसुछि अच्छा काहे की आसुछि काहे की संपर्क थिबा जुग हां संपर्क नथिला ये का निकट को खाली रे जाय नहीं अच्छा संपर्क थिले जिबा से हला ना नहीं हां एबे मो नानी को मु केतर किन जिबा से होली छ जिबा अरे खाली देले नेले नहीं जाउथिला भलो रे पो मूर्ख पिला बला जाउथिला भलो ओहो बंधुर को जिबासी होउथिले भलो नले बाट बंद नहीं रे बाटोटा बाट बंद होई एबे हम बाट खोला रखितिला रो एबे मो नानी डाकिलो आइला न लाई थते गेले जे हम जिबासी होउथना बने मयूरा गगने सुमेघा लक्ष्यांतरे भानु जड़े सुभद्रा इंदु दी लक्ष्य कुमुदोच्चतये जाजक्ष प्रीति मोहिते दूर अर्थ कोन बुझिलो कि आज्ञा कहना संपर्कर मूल्य कोन आज भाई भाई भीतर संपर्क अच्छा स्वामी स्त्री भीतर संपर्क बापा पुओ भीतर संपर्क अच्छा जदि से संपर्कटा दूर ही जाए ना नहीं जदि संपर्कटा निबिड़ थाए ताहले जिते दूर रे थिले मध्य तार भावटा होची अलग अच्छा किंतु दी पड़िसा घरे दी भाई थिबे किए काको अननु थिबे ठीक ना भूल हो जाए श्राद्ध हेले मध्य ये ता घर को जीवा नहीं से ता घर को जीवा नहीं जदि बंधु संपर्क अच्छी जिते दूर रे थिले मध्य आज फोन करी मध्य टिके कथा हिरी भल मंद आमे ही पारुछ से होची संपर्क बने मयूरा गगन सुमेघा आकाश मार्ग अच्छी मेघ अच्छा पर्वत शिखर अच्छी मयूर मेघ को मेघ ताकू छुईनी कि किछि नाही हेले मते मेघ को देखिले मयूर पुछटे कि नृत्य करूछि अच्छा काहे की मेघर मयूर सहित संपर्क रहिछि बने मयूरा गगन सुमेघा लक्षांतरे भानु दळे सुपद्मा अच्छा लक्ष लक्ष योजन रे भानु जे सूर्य अछंती जल भीतर अच्छी पद्म अच्छा किंतु सूर्य को देखिला का पद्म प्रस्फुटित हुए काहे की चंद्र सहित पद्मर निबिड़ संपर्क अच्छी रहिछि इंदु 2 लक्ष कुमुदश्चत्वये 2 लक्ष योजन रे इंदु जे चंद्र पुष्करिणी अच्छी कई किंतु चंद्र को देखिला का कई फुटे काहे की ना चंद्र सहित कईर संपर्कटा रहिछि जाजस्य प्रीति मोहिते दूर चार जोटी प्रतिभाव थिबागा से ता पाखु आसियो कथा बाबू अच्छा कृष्णकर भौणी सुभद्रा किए तम तम बाहु काई से आस्तान जे कथा बाबू काई लंबा कोडोला पनवाली कोडोला ना नहीं पर रहिछि ना अरे काई रानी काई चंद्र काई दूरे थिले पासे अछि ए हाथीबो केते दूरे चंद्र केते दूरे
ଥିଲେ ବାସେ ଅଛି ଏହା ଥିବ ଘେନି अच्छा କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ हाँ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର अच्छा अच्छा ପୁଷ୍କରଣୀ ଭିତରେ ଅଛି କୁମୁଦିନୀ ଯେ କଇଁ हाँ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କଇଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରେ हाँ 50,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ हाँ ପୁଷ୍କରଣୀ ଭିତରେ ଅଛି ପଦ୍ମ अच्छा अच्छा କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ अच्छा अच्छा ଯେହେତୁ ଯାହାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିଛି ରହିଛି ଆଜି ସେ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ସୁଭଦ୍ରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି अच्छा अच्छा କଥା ହେବା हाँ हाँ ନା ନାହିଁ हाँ କଥାର ମିଠା ଜାଣିବ ହୋଇଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଶରୀର ମିଠା ଜାଣିବ ସୁନ୍ଦର ଦେବେ ଦିଶି ରାଜାର ମିଠା ଜାଣିବ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳିଲେ ଭାଇର ମିଠା ଜାଣିବ ବଚନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ अच्छा ଦାତାର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୟାଳୁ ହୋଇଲେ ଭାରିଜା ମିଠା ଜାଣିବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ପଣ୍ଡିତ ମିଠା ଜାଣିବ ଖଡି ଆଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୁତ୍ରର ମିଠା ଜାଣିବ ପିତା ସେବା କଲେ ସେବା କଲେ ନାହିଁ ହଁ ବାୟା ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କି ଜାଣିବ ଗିଆ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛି ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ବୁଢା କାଳେ ଯିଏ କଷିବ ଭଲ ବିଲ କେମିତି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶେ ହଁ ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ପୋଷେ ଆଉ ପୁଷା ପୁଛି ଉଠିଗଲାଣି ରେ ପୁଅ ଏବେ ସବୁ କଷା କଷି ଚାଲିଛି ଆଗେ ପୁଷୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ପୁଷା ପୁଷି ନାହିଁ ରେ ବାପା ଫେରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପସରା ଓ ବୁଢା କାଳକୁ ବାପାକୁ ବାଡେଇଲେ ସେ ପୁଅ ଭଲ ସେ ପୁଅ ମଜବୁତିଆ ପୁଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୁଅ ହାକ୍, ହାକ୍। ବାପାକୁ ବାଡେଇଲେ ବଳ ଦେଖିବ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ହେଇଥିବ ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଲୋକେ ପୁଅଟି ପୁଅଟି ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରିକିରି ମା କେତେ ଠାକୁରକୁ ଡାକିକିରି ଆଜି ବିଷ୍ଟାର ପୋକ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ ମୋର କେମିତି ପୁଅଟି ହଉ ବୋଲିକିରି କେତେ ନିବେଦନ କରିଥାଉଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛି ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅଟି ପୁଅଟି ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ହଁ କଣ ପାଇଁ ବୁଢା ବୁଢୀ କି ଦାଣ୍ଡକୁ ଝିକିଏ ବୋଲି ବୁଢା କାଳକୁ କିଏ ନଥିବ ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ ଝିଅ ଯା ବାହା ହେଇକି ପର ଘରକୁ ପଳେଇବେ କୋଉଟା ଥିଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ କି ଝିକିବ ଦାଣ୍ଡକୁ କିଏ ନଥିବ ବୁଢା କାଳୁ ପୁଣି ଦାଣ୍ଡକୁ ଝିକି ବୋଲି ଲୋକେ ପୁଅଟି ପୁଅଟି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଁ ଆରେ ଝିଅ ଯାକ ବିବାହିକିରି ପର ଘରକୁ ପଳେଇବେ ପଳେଇବେ ପର ଘରକୁ ପଳେଇବେ ହଁ ପୁଅଟା ଥିଲେ ପୋଷିବ ଆଉ ପୁଷିବ ନା ରେ ପୁଅ ବେ କଷିବ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି ଠିକ ଠିକ ଆଜି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ସେଇଆ ହଁ ତେଣୁ ଆଜି ଏ କଥାଟା ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ଆଜି ଯଦି ଯିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖୋଜିବେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଆଜି ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ବାୟା ଓ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ମହିଳା ଲୁଗାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛେ ଅରେ ମାମୁ ସେମାନେ ଗନ୍ଧିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଅଫିସର ତେଣୁକରି ମୋ ଘରକୁ ଯଦି ବଡ ବଡ ଅଫିସର କାରରେ ଆସିବେ ଏମିତି ମହିଳା ବାପା ମାକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ ଘର ଅଭାବ ନାହିଁ ଖାଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ମହିଳା ଲୁଗା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ମା ବାପା ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ବୋଲେ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଢାଞ୍ଚା ଲଗା କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଜାଣିନି ଏ ମହିଳା ଲୁଗାରେ ସେ ପଣତ କାନିରେ ମା ପୁଛିକିରି ଆମକୁ ବଡ କରିଛି ଶୀତ ଦିନେ ସେଜରେ ଶୋଇଥିବା ହଁ ପୁଅ ମୁତି ଦବ ପୁଅର ଶୀତରେ ଶୋଇପାରିବନି ପୁଅ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ ସେ ମା ସେ ପଣତ କାନିଟା ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ମୁତରେ ଶୋଇବ ପଡୁଛି ଶୋଇବାକୁ ପୁଅ ମୋର କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ବୋଲି ସେ ପଣତ କାନିଟା ଶୁଖିଲା ପଣତ କାନିଟା ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ମୁତରେ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସେ ବାପା ମା କୁ ଆଜି ଅଲଗା କରି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ମାସଟି ହେଇଗଲା 31 ଦିନ ତାରିଖ बोला 30 दिन रखी तू कौन आर मास 30 दिन थिला बोले को मास 30 को मास 31 ही जाउछ हां हां से बोला एक तारीख लगा आज दुंडा मु रखिबिनी सी बापा मां ए घर सी पेलुछ सी ता घर को पेलुछ आज 31 तारीख मो का काई रखबा गोटे दिन अधिक तू 30 दिन रख 30 तारीख से दुंडा 31 तारीख अगस्त मासटा सेटा सेप्टेम्बर मास ना नहीं हेले अगस्त मास 31 सेप्टेम्बर मास 30
तेणु करी आज्ञा आज गोटे दिन मध्य बापा माँ को खाइबा को देबा आज पछे जाउछंती सत्य कथा रे मामू ना नहीं माई अरे जो बापा माँ को बड़ करछंती ताकर स्नेह सब देइकरी किंतु आज से बापा माँ को आमे के पचार नथि माई को भल पचाचती सेमिति योग्यता पुओ होइथिले पुओ को किपरि चिन्हिबो ना बुढ़ा काले जेबे पोसे बंधु को किपरि चिन्हिबो दूर देखि जेबे हसे दूरରୁ देखि जदि बंधु बादब हसिकरी आज्ञा कहिबो भाई बंधु देखे हसिले देखे हसिले बंधु जदि संपर्क थिबो हसिकरी चारि पद कथा कहिले आज्ञा प्रकृत बंधु बोली जानिबा आंक भितरे बंधु थिला दोची हेले तम भितरे बंधु संपर्क रहिछि बोली करी मां तमे जो बंधु द्वार को ना नहीं दी चारि पद कथा हबा कुमा अच्छा से कथाटा कोन मते टिके कहि दियो मु जाइकरी कहिबी से कथाटा कहिबी मते कहिले मु जाइकरी कहिबी तमे कहबो हां हां ताले कहूची सुनो कह बंधु द्वार को कोन पई आसी छी आहे दुदाबरा मना करे सेरा आहे दुदाबरा मना करे सेरा सुना सेवा करना आहे दुदाबरा मना निकट को तुम कौन पई आसी छमा फल और पूर्व सुस्वादी पक्वबल धरी आसी अर्जुन को पई कौन फल आनो खाइबा आने मामू मु दुर्बले खबिला खाली खाइबा दुर्बले पड़ी गली आने खाइबे खाई खाई ब्रह्मांड खाई दे कहला आनो खाइबा तो पई आसी आका भाई बाया पई फल ए जनमर नहीं अर्जुन को पई ये को फल आंछ की बाया पई ए फल बाया को नहीं ये को फल आंछ को खाई देले मते लोड़ा नहीं अरे फल एमती सामान्य फल नहीं ये को फल ये तळ फल ना ऊपर फल ना मझी फल ना चिपा फल ना मथा फल केते प्रकार फल जानि मु 5-6 प्रकार फल जानि 5-6 प्रकार फल जानि कोन कोन तळ फल कोन तळे तू आगो फलची ओ आलू कंदमूल सारू हां अच्छा ऊपर फल अच्छा हाउ ठीक अछि हां हला फल हो फल नहीं रे अच्छा फल ले कहू हला ठीक अछि हला आलू गोटे फल परिवा एला हला पनी पड़ी हला मूला या को सब फल अच्छा ऊपर फल कोन ऊपर फल नडिया आंबो डालिम कदली जो गछ ऊपर फलची गछ ऊपर फलुची हां अच्छा अच्छा मझी पड़े लंका पांडु तार मझी रे गोटे भालियाडी रहउची मझी राग रहउची नाबी पाखरे ओहो फल्ली रहउची फल भितरा गोटे फोल्डी रहउची राग रहउची लंका पांडुडा मझी पड़ला ना नहीं हां आ गोटे कोन कहलु चिप्पा फल अरे मूर्ख बिला चिप्पा फल कोन नहीं आगे सीताफल नहीं आगे अरे सीताफल नहीं आगे सीताफल नहीं सीताफल नहीं ना चिप्पा फल बोले कोन टाइम पास माइंड फ्री कोन टाइम पास में लेमन हां बादाम चिपला तार मंदिरा भारियो खायो नले भारियो रे बापा सतने चाहिए अच्छा अच्छा ए मंथा फल लेम्बुडा को मंथिला का पानी भारियो जे आगर लेम्बु अछि कि रे एबार सब खुशी करा पे भाई ना तो आगर लेम्बु रे ढाळे फाले चिपिले ढाळे पानी आगर लेम्बु रे पानी थिला एडे लेम्बु रे थिला एबे तो अच्छा अच्छा हो ठीक अछि लेम्बू एरा धरि गई छी अरे फल केतो ते देला रे कह सजनी फल केतो ते देला रे कह सजनी
ଜାଣି ହଉରେ କେତେ କାଳ ବସି ୟାକୁ ଗଢିଲା ରେ କହ ସଜନୀ ଫଳ କେତେ ଦେଲା ରେ କହ ସଜନୀ ଫଳ କେତେ ଦେଲା ରେ କହ ସଜନୀ ଫଳ କେତେ ଦେଲା ରେ କହ ସଜନୀ ଗୁଆ ନାରୀ କାଳ ବେଲଜର ଶାଳ ସମନ ହିବାରୁ ବୃକ୍ଷେ ଫଳିଲା ଏମା ଗୁଆ ନାରୀ କାଳ ବେଲଜର ଶାଳ ସମନ ହିବାରୁ ବୃକ୍ଷେ ଫଳିଲା ଆଚ୍ଛା। ଏପରି ଫଳକୁ ଯାଚୁଛୁ କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଫଳକୁ ତୁ ଆଣି ଯାଚୁଛୁ କାହାକୁ ଘରେ ନ ରଖିଣ କେଳି କୁଶଳାରେ କହ ସଜନୀ ଫଳ କେତେ ଦେଲା ରେ କହ ସଜନୀ ଗୁଆ ନାରୀ କାଳ ବେଲଜର ଶାଳ ସମନ ହିବାରୁ ବୃକ୍ଷେ ଫଳିଲା ଫଳିଲା ଆରେ ବାୟା ଓ ଏ ଫଳ ସହିତ ଗୁଆ ସମାନ ହବ ବୋଲେ ଗୁଆଟା ଛୋଟଟା ଗୁଆ ହବ ଗୁଆ ହେଲେ ପାନ ଖେଲେ କିଏ କଦ ଆରେ ଲାଜରେ ଯାଇକିରି ଗଛରେ ରହିଲା ହଁ ବେଲ ବେଲ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ଫଳ ସହିତ ମୁଁ ସମାନ ହେଲିନି ହେଲିନି ଲାଜ ପାଇଗଲା ଗଛରେ ଫଳିଲା ସେ ଯାଇକିରି ଗଛରେ ଫଳିଲା ଆମ୍ବ ବିଚାର କଲା କାଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ ସମାନ ହେବି ରସାଳ ଫଳ ରସାଳ ଫଳ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ହେଇଗଲା ଲାଜ ଏ ଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେଲାନି ନାଇଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଲା ଗଛରେ ଫଳିଲା ନା ନାହିଁ ଗୁଆ ନାରୀ ନାରୀ କାଳ ଯେ ନଡିଆ ନଡିଆ ଭାବିଲା କାଳେ ମୁଁ ସମାନ ହେବି କି? ହେଇଛି ଏଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଲାନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ଗଛରେ ଫଳିଲା ଯାଇକିରି ହଁ। ନା ନାହିଁ ହଁ। ଏ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ବିଧାତା ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଗଢିଛି ଆରେ କମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ କମ୍ଭୁଜିତ ହଉରେ ଆରେ କମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଗଳାରେ ଜମ୍ଭୁ ନଦଙ୍ଗିନୀ କମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ଭୁ ନଦଙ୍ଗିନୀ କମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଅମ୍ବୁଜନନ୍ଦନ ବସି କେତେ ଦିନ ଗଢିଲା ତ ଶମ୍ଭୁ ରଜବେନି ଶମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ଭୁ ନନ୍ଦରଣୀ କମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ବାୟା କମ୍ଭୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ଭୁ ନଦବରଣୀ ଆଚ୍ଛା କମ୍ଭୁ ବୋଲନ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ଯାହାର କଣ୍ଠ ଦେଶଟା ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବନି ବାହ ସମାନ କଇଲିର ମଳ ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ଆରେ ମୂର୍ଖ ତତେ ସ୍ୱରଟା କହୁଛି ହଁ ସ୍ୱର କଥା କହୁନି ଆଉ କଣ୍ଠ ଦେଶଟା ଗ୍ରୀବା ଦେଶଟା ଓ ଏ କେନାଲ ଲାଗିରେ ଗବିଲା ବେଲା କେନା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମା ଇଆଡା ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇଠି କେନାଳ ନାହିଁ ସିଆଡେ ଅଛି ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଜାଣିବ ଦେଢ ଶାଶୁ ଆରେ କମ୍ଭୁଜିତ ବରଣୀ ଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବରଣୀ ଜମ୍ଭୁ ନଦ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାର ଶରୀରଟା ଦେଖୁଛୁ ସୁନା ଭଳି ହଁ ମାତ୍ରା ଜମ୍ଭୁ ନଦ ଯେ
सुवर्ण सुंदर पिला ए सुवर्ण बरनी अंबुज नंदन बसी केते दिन गढ़िला तो शंभु उरज बेनी अंबुजे जल जल रु जात पद्म पद्म पद्मनंदन हेले किए से ब्रह्मा 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 केते काल बसी गढ़िला कोनडा गला ए शंभु की शंभु अरे उरज 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 पक्ष देश रे जो जात हिची उरज बोले सत्य की शिव शंभु जे शिवलिंग भଳି देखा जाउची लिंग बोले तो मूर्ख पिला तो सब खोली खोली सब कहयो गिरो देखि ई सब तो कहि दो तुम फिटेगिरी कहला का बुझू तो छाती पर के अछि कहू तो के अछि तो फिटेगिरी बो कहि दो बसी आ उरा वाला हम गाय रो चूरा अरे उरो बोले छाती हां अरे जो फल सदृश्य जाकी से कहउछंती म अपूर्व फल धरिगिरी आसीछि अरे गद लेंबू पक्क करुणा तुलना को होइब उणा गद लेंबू पक्क करुणा तुलना को होइब उणा अरे कहे विनायक देखिले चुचुक अरे दर्शने मोहित होइबे मुनि कंभुजित कंठीरे जंभु नदबरनी कंभुजित कंठीरे अच्छा देवामणि देता गज लेंबू पक्वा करुणा तुलना को होइबे उणा अच्छा लेंबू दी प्रकार अछि हां हला गोटे हला बारी लेंबू आ गोटे हला गज लेंबू एला रे हाइब्रिड देसी आ गज लेंबू देखिछु कि रे बोले गज लेंबू बोले जो हाइब्रिड बड़ बड़ होइतो से लेंबू मध्य समान हबनी हां देसी लेंबू जो छोट छोट हेले मा हाँ तमे लेंबू आनिछ कि लेंबू आनिबी करुणा बजारे 20 टका देले 5 टा लेंबू मिलुची करुणा आनिछ कि तमे ना आ को फळ आनिछ मा आनी चती मु जानची आज्ञा नाय रे काल लाल मारे पड़थिला तो बोइतलु आहे सुनो आहे धनुर्जयी सुभद्रा फळ आनिछंती तुमरी पाई अच्छा है सुनो आहे धनुर्जयी सुभद्रा फळ आनिछंती तुमरी पाई आहे वीर विजयी खोजिले मिलिबो नाही आहे वीर विजयी खोजिले मिलिबो नाही आज्ञा तो और ये जाऊ डाळिंब कसी देखिछु देखो ए जाऊ डाळिंब कसी अच्छा है पठाई अछंती नंदर बछि अच्छा डाळिंब खाइले रक्त हबो हां डाळिंब खाइले रक्त बरा कालिम खा हला 12 वर्ष हला बनस्तर बुलिछंती दुर्बलिया पड़ी गलु खाइबाटा ठीक हिनी फल खाइ चले डालिम फल रे बापा आज्ञा ये जाऊ डाळिंब कसी पठाई अछंती नंदर बछि अच्छा तमर सखा श्री कृष्ण हाँ हाँ ए डाळिंब कसी फल को पठाई छंती हाँ हाँ आहे वीर विजयी फल नियो बाची बाची आहे वीर विजयी फलनीय बाकी बाकी आहे वीर विजयी फलनीय बाकी बाकी आहे वीर विजयी फलनीय बाकी बाकी आज्ञा तो आपणकर सखा श्री कृष्ण हाँ आपणक निकट को अपूर्व पाचिला फल सुस्वादु फल पठाइछंती रक्षक हां कर नाही करनो अरे मो सखा श्रीकृष्ण गोटे नटकुटी अटंती काले विषाक्त फल पठाई थिबे